साने आमर ए आंब पूजा हो तो आंब पूजा आम घरे कौन कौन सब करुचु चलो तुमको देखदेवी केमती कौन पूजा करमर केमती पूजा करती आंब मोर जेजेमा कौन कौन केमती पूजा कर देखे दूँ ठुला या कि रखबू पूजा कला बेले रखबू यही पूजा कला जिनस आंब फांब ना नहीं हांडिया दुईटार हांडिया गोटे कंचा पानी ओहो आउ आंब का पतर रे एमती एमती पतर रे हई एमती रखिदेले सेगा हो जाए ना हई गोटे पतर रे ओ नहीं देखे दुईटा पतर रे तब तो बढ़िया नहीं तो आम आंब पूजा चली आंब पूजा करू गरम हो खरा भी बहुत है एखान सब ठंडा हो आंब आंब आनुची केमती पूजा कर चलो देख नालू आंब देखिक लाड़ पड़ू खाइबो तो एना पूजा कर सारा पर ना तांकर अब बेसी किया हमें सीना बेसी कहूँ तो फ्रेंड्स बोले मो आई ये रोषेई मेरे आंब पूजा करेंगे कौन से आंब फांब देखिए पूजा करती तो से भाया पूजा करमे आंब आमे पूजा कर सारे आंब खाइबू आ ये मो भूणी से गाधेकिन आसी एत खराटार गाधुची मत बहुत खुशी लगे आंब पूजा अच्छी मु आंब खाइबी आज पूजा हेले जाए खाती तो आमर पूजा करुचु आज तो खाइबू आउरी आंब पूजा आंब आंब पूजा करचु केमती लगुची खुशी लगुची ना नहीं मिठा खाइबी बोली खुशी अछि तो सी मैंने से सकाळे आंब पूजा करची तो आंब पूजा करची कौन मीठा बन तो मीठा से बन तो से खाइब बोली से तो आम खा नहीं पूजा ही नहीं एक खाई खाली हिंदी हिंदी कर देखो तो तारे एक्साइटेड केमती केते बड़ा गाना पूजा कर सारे हम नानी डंडे निया खाली नाना उठिची माने पार्टी रे साजी तो देखो मैंने आमर पूजा कर सारी तापर ये खाली खाइबा पे एक देउची मन केते बो पूजा सारी बसी होनेची पूजा सरला माने ये खाइबो कनुसी खाली गोरी बोलची एठी एटा मुझे बांधले मुझे देखा दिया देखो ये कौन करची आशीर्वाद दोची आशीर्वाद पैसा ले दक्षिणा दियो मोर आमे भितरे लोग पैसा नहीं एटा किरा बांधी दूचू सुताटा भर देखिया मोर टांगी हेला सान बड़ गिनतली एटा एटा केमती पिंदे दूची मुक्ता को देख न एटा एटा केमती पिन थाई एटा बोल से बांधताले ये कौन बांधी दूची मते तर केते खुशी रे बांधी दूची
ଏମିତି ଟିକେ ହଁ ସେମିତି ମାନେ ଯେମିତି ଟାଳିହେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ଇଏ ନାହିଁ ହେଉଥିବ କଥା। ନା ଠିକ୍ ହେଲା। କେମିତି ବାନ୍ଧିଦେଲୁ ଯେ ଏଇନା ଠିକ୍ ହେଲା। କ'ଣ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଆମ୍ବ ପୂଜା କରୁଛୁ ଆମେ ଖାଇବା। ସାବିତ୍ରୀ ଆସିଗଲା ସିଏ ବି ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ଗାଧେଇବୁ ନାହିଁ? କେତେ ଖୁସି ଓହୋ। ମୁଣ୍ଡଟା ବୋଲ ମତେ ଦୁଇବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। अरे जमजम पे ना जमा ये जमजम पे ए बबिता बबी हाइटी लंका अच्छी लुण अच्छी आण खाइबा। हाँ से लंका से बनैकरी खाइबा। आम खाइबू आंब आगରୁ ଦେଖେଇବାର ଥିଲା ନା ଆଉ ସରେଇବ ନାହିଁ। ଭାଜିଟା ବି ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେବି। होई गो हेले तो बढ़िया रोया नूनू संगे ଲଙ୍କା ତାପରେ ଯେତେ କ'ଣ କାଇ के मैं କେବେ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ। नहीं ये पाइबे हेले एमती धूप में केतटा लंका दबा? दुईटा दबा। गुटे नहीं दियो लो केते जाल लगे है बबिता रेट के दो ना पानी गोटा गाल कही दिया की ना ना भाई गोटा गाल नहीं कहिया ଦୋଳ ଖାଇବା ଲଙ୍କା ସେ ଗାଧେଇତେ ଯାଉଛି ଭଉଣୀ ଗାଧେଇତେ ଯାଉଛି ଆମେ ଆମ୍ବ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଦେଖ ଆମର ଆମ୍ବ ପୂଜା ତ ସରିଗଲା ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆମ୍ବ। मोर बड़ी ବଡ଼ ଅଛି नहीं नहीं जा ସେପଟେ ଗାଧେବୁ ଯେ ଅଳ୍ପ ତ ପାଣି ନା नहीं देखिए पानी तो का सारबे नहीं गामलार भी बुचें सबुरे बुचें सेगा सबु ये को ଦେଖ ଦେବି दे मुई ମିଠା କୁଆ ଚାଲିଛି ଏତେ ଖୁସିରେ ଆଜି ମିଠା ଦଉଛି। ए बांको आकोर ବଡ଼ ବାଲା ଆମ୍ବ ଆଣିକେ ନାହିଁ अब तो ଖାଇବି ମୁଁ ବି छुट्टी कर ଦିଆ ବେଳକୁ କରୁଛି आकाश ଖାଇଲା ଏଇଟା ଭିତରେ हां ଆଇ ଲଙ୍କା ଖାଇବୁ ହେଲେ ଆକାଶ ତ ନାଇଁ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ପୂଜା ହେଲା ବୋଲି ମିଠା ଦଉଛୁ ନା? ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ମିଠା ଦେଲୁ ନା हई ଆମ୍ବ ପୂଜା ବେଳେ ମିଠା ଖାଇନୁ। खुशी लागला ତାର ମୁଣ୍ଡଟା କେମିତି ଯେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଧବୁ ଯାହାରି ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇ ସାରିଲେଣି। ଏଇ 4ଟା ଭିତରେ ହେଲେ ଭଣ୍ଡିଆ ଦୁଟିଆ हई ଏଟା ଏଟା ଦୋଳ ଏଇ ଇଏ କରିଦବା रेट କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଏଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଚାଟା ଦିଅ कोंचा गाची लोगो ए सुकिला आगा गुंडा करले बॉल ନାଇଁ ଲୋ ଏଇ ଇଏ କରିଦେଲେ ଏମିତି ନି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା ବାଟିକିରି ଯେ ହାତଟା ଜଳିଆ ମୁଁ ହେଲେ ସିଏ ବାଇନା ଏଇ ଇଏ ହଉଛି ଯେ ଝାଳ ପାଣି ବାହାରୁଛି ହଁ ଯେ ଏମିତି ନି କରିଦେଇଥାଏ ନା ନା हई ଏନା ଏମିତି କରିଦେଇଥିବା ପରେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ କରିବା गुटे नी बांगो नीलो जोडो अंदो बांदा तके सेना बनान कोड़ा बांदा ଗାଧେଇତେ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛେ कोड़ा बांदा सेना बने फिरी बो को बुगिल कला इन बन सापान बन केंटी गदबे ଘରେ ଗାଧବି
ଆଉ ଯିଏ ଦୁଇ ଜଣ ନାଇଲୋ ସରି ସରି ନାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ନାଇଁ କାଦବ ସେଠି ନାଇଲେ ରାଗିବ ବାରେ ନାଇଁ ବନ୍ଧକେ ନେଇ ଯିବ ଦୁଇ ଜଣ କୋଡ଼ା ବନ୍ଧକେ ଯାଅ ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଦେ ବାଇଶ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ସେମାନେ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇ ହେଲେ ତ ଏଇଟା ପିରିମାଙ୍କର ତ ଏଇ ପାଖରେ ନେଇ ଆସେ ପହଞ୍ଚୁଛି କେମିତି ଆମର ଆମ୍ବ ହଉଛି ଗାଲି କେଲୁ ଭଲ ଚାଲିଛି ଗାଧେବାର ତ ପାଶରେ ଦେଇଛ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇକରି ଖାଇଦେବା ଆଜି କିଟି ଟିକେ ହେଲେ ବି ହଁ ଏତିକି ନାହିଁ ଆକାଶ ଆଇ ଆକାଶ ଖାଇବୁ ହେଲେ ଜମତା ଆମେ ବାରି ଲିକା କାଲିଠୁ ଖାଇବ ସିଏ ମାର କାମାରେ ତ ଏନ୍ ଗିଲାସ ମିଣ୍ଡ ଆବୁ ଇପାତେ ବାପା ମାନକେ ଫୋନ କରିଦେବା ଦେ ନା ତମେ ବି ଆମ୍ବ ଖାଅ କହିଦେବା ওই পোকাই দেন ଆଜି ଆମ୍ବ ଖାଉଛି নানাকে পোকা করাই না বলবো ହଁ କି জায়গা গোটে আন ମୁଁ ଆମ୍ବ ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ବି ଖାଉଛି এতে ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ଆସିଲା ନାଇଁ আসিমি ଆଉ ନାହିଁ আসিমি ଏଲିନେ ଗୁଣ୍ଡେର ନା ଏତାନା ଗୋଟା ଗୋଟା ଉଡୁ ନା ଦାଟା କାଣ୍ଡ ଅଚିବାନ ଗପା କାଟା କାଟ କାମ ଦେ ବୁରୁଷ କରିଦେବି ଓ ଆମ୍ବ ଖାଉଛୁ ଲୋକମାନେ ଟାଟସ୍ ଆଜି କି ରଖିଛି ଯାଆନି ରଖିଦିଟା ନାଚୁଛି ନିଗା ଦେଖିଥିଲେ କାଲି ରାତିରେ ଓ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଆଣବା ଏଇନା ଘିନି ଘିନି ଜିଛି କେତେ ଦାମ କେତେ ନାହିଁ କିଏ ଦେଖିଛି କିଲେ ଦୁଇଟା ଏତେ ଦାମର ପାଇପାରେ ସେଦିନ ଆମେ ଆଣିବୁ ବୋଲି ହେଲା ଏଇନା ତ ପୂଜା ହେଲା ଖାଇକେ ମନ କଲା ଆଣିବ ଖାଇବ ପଣସ ଚାର କେତେ ଗୁଡେ ଖାଇବାର ଅଛି କେନ୍ଦୁ ନୂଆ ପଡ ସବୁ ମନେ କରୁଛି ଆଉ ସବୁ ମନେ କରୁଛି ସିଏ ଫଳ ଜିନିଷ ମନେ କରିବା ନାଇଁ ଚାର ମୁଁ ତ ବହୁତ ମନେ କରୁଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବି ଆମେ ଖାଉଛୁ ଆମ୍ବ ମାଇଁ କହୁଥିଲା କି ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଇନା ତ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇସାରିଛି ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା କାମ କଲୁ ଆମେ ଆମ୍ବ ପୂଜା କରିସାରିଲୁ ଆମ୍ବ ପୂଜା କରି ସାରିକି ଖାଇବା ପିଇବା କଲୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସାରିକି ଆମେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ଉଠିଲୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଅଛି ଯେ ସିଏ ଏବେ ତେଲ ଲଗାଉଛି ତ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳିଲା ନାହିଁ ଜଳେ ନାହିଁ କେମିତି ଜଳେ ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିବା ଟିକେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମର ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳୁନି ଓହୋ ଜଳୁନି କହୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କରିଦେଇନଥିଲେ ଜଳୁନି ଲୁଚିକିରି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଆଲୁଅ ଦେଖାଗଲା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି
हेले कई ना छुआ फुआ कहीं भी ना समस्त कड़े कड़े पड़े आउ मो भौणी मु अच्छु घरे समस्ते मो भाई जाइए खेल जाइए आम ये बुलूचु और लाइट बाहर पड़ी यहाँ खरारे आमर लाइट जले तो मुझे भर्ती कर दिए बहुत राति गला मत थंडारे भी भल लगुनि आवाज भॉइस टे केमती हो थंडा हो गले नाकटा केमती केमती लगे छिंक बाहर सब बड़े तो यहीटा को बांधी दिए टे बाबार कुआड़े कुआड़े बेतरे एपटे सेपटे तो किसी कथा नहीं काली जिते कर सुधाई रखीदेबा या तापर आम जा कुआड़े देखा এটা লাইট টাইট রইলা आहा ओहो बहुत माने बहुत बहुत नाकटा केमती लगुच बड़े बहुत अंधारिया आई तो सेपटे आम सब देखेदेवी केमती बाहर आमर छोट छुआ भी समस्त दौड़ी बुलूँ खेल तो अंधारिया देखा जापटे खंड अंधारिया देखा तो देखा जाऊनी तो चलते पड़ेगा बाहर छोट छुआ भी खेला बुला कर तो माने बहुत नाक जो कोई पारे मैंने अंधारिया देखा जाऊँगी तो मोर पड़क पारे एपटे आसली एपटे भल देखा जाऊँगी देखाने रामते हो ना मार नाची दूजी टे नाची नाची के तेल दूजी तो सांग मैंने मत लाइक शेयर कमेंट करेंगे आ मो चैनल को सब्सक्राइब करदे मो वीडियो देखुंत सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब भी करदे और लाइक भी करदे तो काली ब्लॉग रे देखा एंड बाय बाय।